Yeah. Go. Very slippery. Oh. Very fucking nice trail. Și aici ești înapoi în crupul, pe valea cu apă. Okay. Thank you, man. Thank you. And I hope we're gonna meet again. Thank you very much. We're glad to For meet sure you. I come to visit you. If you not, so we're glad that you came. For sure I come to visit you. And hopefully I will meet again tomorrow. Yeah? Sure. Let's show with you. Alex, thanks very much, man. Alex, you going? From now I will leave you, somebody else will drive to the shuttle bus tomorrow. Before you go. What? I'm sorry. Man. Atât. Da. Chiar fain. Și ce zicea Postavaru și după aia nu cred că mai fac nimic dacă dau. Da, nu mă ajung de zi. Da. Duminică duc încolo. Da. Nu știu dacă e povestim. Da.